already broadcasted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang to all panelists that's already here yang datang dari International Islamic University Malaysia. In Malaysia, of course. Jadi sore ini UIC Education di episode ketiga Bedah Kampus kedatangan orang-orang hebatnya IIUM. Udah pada sering dengar belum sih IIUM? It was formerly known as UIA, right? Am I correct, Prof? Correct. Correct. UIA. Masih lagi ya. Masih Jadi tambah UIA. M di belakang saja. Tambah M di belakang. That's right. Oh, Malaysia. Sore ini nih memang episode kali ini spesial banget. IMJS berhasil mendatangkan narasumber speaker-speaker yang top-top, yang penting-penting, yang akan menjelaskan isu-isu yang berkaitan tentang keperluan kalian yang mau kuliah ke Malaysia nih. Ada 4 loh narasumber kita sore ini. Tentunya ada juga dari pihak IMJS dan ada satu bintang tamu utama nih, ada Kak Rizka dari Education Malaysia Indonesia yang juga join webinar kita sore ini. So without further ado, saya akan introduce ada Profesor Dr. Amir Akramin Shafi. Beliau adalah Director of International Office of IIUM. Prof. Amir, Assalamualaikum, selamat petang. Yes, selamat petang. Second panel, we have Professor Dr. Ida Madiha Abdul Ghani. Beliau adalah Dean for Center for Postgraduate Studies. Nah, yang mau S2, S3, ada Prof. Ida di sini nih. Bisa ditanya-tanyain ya? Bisa. Oh iya, bisa. Selamat sore ya semua. Selamat sore, betul. Prof. Ida nih jago bahasa Indonesianya. Belajar. Yang ketiga, kita punya Associate Professor Dr. Gairu Zazmi Madgani atau Prof. Gary ya? Dr. Gary? Dr. Gary, oke. Selamat petang. Assalamualaikum, Dr. Gary. Beliau Academic Management and Admission Division di IIUM juga. Yang keempat, kita punya Associate Professor Dr. Badri Najib Subir. Okay, we're waiting for him to respond. But last but not least, we have Assistant Professor Dr. Bashir Sowali. I'm sorry if I pronounce it wrong. Hi, Dr. Bashir. Jadi semuanya udah ada di sini. Sekarang, without further ado nih, kita langsung aja invite Profesor Dr. Amin Akramin Shafi. Beliau akan memberikan presentasi mengenai IIUM. The floor is yours, Prof. Okay, terima kasih Rizka. Okay, Assalamualaikum, selamat petang, selamat sore semua. Apa yang saya akan buat, saya akan cuba share skrin ni. Okay, dapat lihat semuanya skrin? Basically, this shows the most kampus tercantik di Malaysia. Lebih cantik dari UUM. Okay, kita ada presentation view. Tak dapat view lagi? Buat presentation punya ni. Presentation. Ya. Okay, this it. Okay, good. Okay, so this is our campus. So apa yang pastinya? Okay, di UIA ataupun IIUM atau UIAM, ada 3. Okay, kita ada 5 kampus. Okay, kampus yang paling besar sekali, kampus di Gombak. Kita ada kampus di Kuala Lumpur, di Gambang, di Kuantan dan juga di Pagoh. So, bila you join IIUM, insyaAllah, okay, you'll be placed in one of the campus. And saya, on behalf of IIUM, we like you to welcome, this is our Kuantan campus. Sungguh cantik. Okay, dan campus ini di Gambang dan di Kuala Lumpur. Macam Alhambra gitu-gitu. Dan di Pagoh, Johor, our modern campus. Dan yang terbaru kita ada teaching hospital juga di Kuantan. So this is all our campuses. Okay,
di mana kita ada sebanyak 25,000 student, 25,000 pelajar, 19,000 undergraduate dan 6,000 postgraduate. Kita ada 76 undergraduate program dan 125 postgraduate program daripada 17, okey, di sini kita panggil kuliah iaitu fakulti, okey, dan 3 institut. Dan IIUM sekarang ada student daripada 103 negara. So bila datang ke sini, we will welcome you into a truly international campus. Okay, so this is the list. Okay, and currently, okay, we are the winner, okay, pemenang untuk Sustainability Institution of the Year 2020, the Green Gown International Award yang baru. Dan juga kita juga adalah finalis untuk 2020 Benefiting Society Program. So both program have been yang dijalankan oleh tenaga pengajar dan juga pelajar di IIUM. And di sini terlihat Profesor Irwandi juga dari Indonesia menerima King Malik Faisal Award. Okay, award tertinggi, okay, untuk halal produk. Dan di sini juga kita lihat di mana menang berbagai award recognition, okay, untuk inovasi. Dan kita telah diiktiraf oleh United Nations, okay, as a Regional Center of Excellence for Greater Gombak. Bila berada di IIUM, anda juga ada satu perpustakaan yang antara yang terbesar dan paling banyak koleksi di Malaysia. And our university, the center of operation, the center of activities will be at the mosque, sama ada di Kuantan ataupun di Gombak. Ini fasilitas, okay, untuk hostel di mana setiap pelajar akan diberi kemudahan setara dengan ini. Setiap fakulti, okay, ada yang terkini dan paling moden untuk semua pelajar-pelajar. Dan pelajar kita teramat aktif. Okay, ya kita tengok the best yang top 3 tu, kita adalah pembahas terbaik di peringkat dunia. All 3 are being recognized in Oxford. Okay, kita juga ada sukan, aktiviti kemasyarakatan, aktiviti muzik dan juga aktiviti beruniform. Ini adalah berbagai aktiviti, bukan saja di dalam kampus, juga di luar kampus dan juga termasuk buat sushi. Kita ada alumni, okay, all His Excellency, DGs, the Governor Central Bank is all our graduates. So kita boleh bangga dengan pelajar-pelajar kita. Untuk pembiayaan di IIUM adalah berdasarkan kepada prestasi pelajar. So kita ada scholarship Azman Hashim, Sheikh Humaid, IIT, scholarship Abu Sulaban International Student Fund dan juga Zakat Financial Assistance. Untuk pengetahuan semua, ini adalah selepas 1 semester atau 2 semester di mana setiap pelajar akan dinilai mengikut pencapaian di IIUM. So pembiayaan di IIUM adalah berdasarkan kepada prestasi pelajar. Ini akan di-share kemudian. This is our fee structure untuk program PhD, Masters, terlampau kecil rasanya. And also for undergraduate program. So
there be that's the tuition fee, the hostel fee, okay, and dan seterusnya. Basically yang terletak di total itu adalah jumlah terakhir yang perlu dibayar sepanjang pengajian. Admission to our program will be through online. Okay, dia boleh buka all year round. Dia boleh, okay, and ada dipaparkan di skrin kanan e-admission IIUM. Untuk semua application, okay, akan dapat feedback dalam masa 2 atau 3 minggu. Untuk lain-lain informasi, okay, kita ada di website, itu untuk IIUM, untuk Center for Postgraduate Studies, untuk undergraduate, untuk foundation, dan juga kalau ingin bertanya tentang finance, ada untuk finance, okay, dan juga email-email yang berkenaan. Dan kita juga ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Syukran jazilan. Okay, so that's all from me. Thank you very much. Back to you, Rizka. Thank you, Prof. Amir. Wah, presentasinya very short and sweet. Dan yang jelas tadi tuh, kakak pas dengar kampusnya ada 5 lokasi, keren banget ya. Jadi, so student can actually pick which campus they want to be at, or is it divided by courses nih, Prof. Amir? It's divided by courses, by programs. Okay, some program ada kat Gombak dan ada kat lainnya. I see. Sebelum kita masuk sesi Q&A, which is akan banyak pertanyaan-pertanyaannya, I want to give back the floor first to EMGS, which is Miss Fatin, before we continue presentasinya untuk Prof. Ida dan Prof. Gary juga. Nanti saya akan invite Miss Fatin from EMGS. Miss Fatin seperti biasa nih, Miss Fatin akan jelasin mengenai EMGS, tentang visa, dan why you actually have to pick Malaysia as your university place. Selain itu, setelah Miss Fatin akan ada Kakak Rizka dari Education Malaysia Indonesia atau perwakilan dari Kementerian Pendidikannya nih yang memberikan informasi-informasi mengenai kampus di Jakarta. Kak Rizka sama aku nih kita cuma berdua nih yang ada di Jakarta. Artinya kita berdua yang paling gampang digerecokin, ditanya-tanyain. Cus, silahkan. Sebelum kita ngobrol sama Kak Rizka, kita izinkan dulu Miss Fatin untuk memberikan presentasinya. Silakan Miss Fatin. Okey, terima kasih Kiki. Sebentar ya, saya mohon share screen. Prof, boleh unshare your screen tak? Saya nak share saya punya screen. Mana nak share? Mana Okay. ni? Mereka? Can you drag your mouse to the top screen, the one yang ada warna hijau, Prof. Amir? Do you see green bubble popping on your top of the screen? Okey, terima kasih Prof. Amir. Okey. Apa kita saya share screen sekarang ya. Okey. Right. Okay. Okey, Assalamualaikum dan salam sore kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar sekalian. Saya Fatina Najjar yang mewakili EMGS adalah satu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah Malaysia iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Visi EMGS adalah untuk mempromosikan pendidikan tinggi Malaysia dan membantu pelajar-pelajar internasional yang berada di Malaysia. Dan juga tak lupa EMGS terlibat dalam pengurusan visa pelajar internasional yang akan belajar di Malaysia dan juga yang sedang belajar di Malaysia ya. Okey. Okey, tanpa buang masa lagi, biar saya bagi tahu kenapa pelajar-pelajar sekalian perlu menjadikan Malaysia as your preferred choice of study abroad ya. So we have updated our websites and also our reasons. Previously, we have 8 reasons to study in Malaysia, but Alhamdulillah, I think our universities and especially IIUM have
you know, they have become more diversified, and also, you know, they have a lot of things that they can offer to all pelajar-pelajar sekalian. So we have increased it to 10. Okay, 10 reasons why you should study in Malaysia, and also why you should choose IIUM as your preferred choice. Alright. Tadi kalau kita tengok presentation IIUM, kita dapat lihat kan alumni yang hebat-hebat, you know, yang graduate daripada IIUM tadi kan in a very in a high positions, and they're contributing back to the society, right? Okay, so related to that, now let's go for the first, you know, the first reason is that because kita ada world-class universities and we provide high-quality education, right? So rest assured, if you studied at IIUM or any other universities or higher education institutions in Malaysia, you know, it's accredited. And it is a world-class programs. Okay, their programs are recognized by many professional bodies around the world. They're also recognized in other countries as well. So if you studied in Malaysia, you know, I would say that it's a good choice, because, you know, we have what the world needs, you know, from the society, from the global, you know, from the global society. Right, okay, affordability. So I just wanted to reiterate here that if you decided to study in Malaysia, you know, it is you have a reasonable cost of living, right? Because it is very affordable for you to study in Malaysia. And then, you know, Indonesia and Malaysia is just next to each other. There's the food, you know, the accommodation, you know, the living lifestyle is more or less similar. And then again, you know, Malaysia and also Indonesia, we are becoming, especially Kuala Lumpur, right? Kuala Lumpur and also a lot of satellite cities are becoming global cities, right? So global cities, you will see a lot of diverse culture, you know, diverse people, and a dynamic and also progressive lifestyle. And then I would also like to say that you can find reasonable, reasonable accommodations. For example, our apartments, you know, for a 2-bedroom and 2-bathroom, you know, and also the university's accommodation is well designed. Is well designed for the comfort of your living. Okay. Yes. English is widely spoken in Malaysia. Now we have received a lot of, you know, compliments from a lot of international students around the world. You know, as you can see, we are number 7. You know, where English is widely spoken. So this is one of the best places for you to improve your English, right? Because in Malaysia, English is our business language, so it's widely spoken. Okay, modern and progressive. This is one of the aspirations of Malaysia. Okay, and then pada pelajar-pelajar sekalian, okay, I think you have heard of Petronas, Maybank, Proton, you know, Air Asia. So kalau pelajar-pelajar sekalian, you know, semasa nak buat internship ataupun you dah graduate, you know, Maybank for example, kita ada Maybank Malaysia dan juga Maybank Indonesia. Saya tahu ramai pelajar, you know, dari Indonesia, mereka suka apply kepada Maybank Global Management Trainee Program. Saya ada jumpa beberapa graduate yang dah masuk program ni. You know, semua hebat-hebat belaka. Jadi keep a close eye, you know, work with your lecturers, with your faculties to get these opportunities, right? Okay, because we need a lot of talents. You know, this is a day where, you know, we search for talents worldwide, including Malaysia. Okay, yes, we have. This is our recent discovery, but it has been there for a long time already. A lot of our institutions offer fantastic mobility and short courses, right, including IIUM. Okay, so we will improve this we will include this in our websites. You know, if you have your brothers and sisters and family who would like to, you know, have a taste of what IIUM, you know, to offer, you know, you can find in our website. You can also find in their websites as well. Okay, so this is where you know, your brothers and sisters, maybe if later they want to come to study in Malaysia, they can take a short course, you know, and then they can have a first-hand experience of what the university has to offer. Okay, right. Malaysia, of course, we are a multicultural society, and we Malaysians are very well known foodies, you know.
because of rendang, we can also unite against the world, right? And then, of course, we have a lot of holidays, I would say, because we are a diverse society, right? Okay, dynamic lifestyle. Okay, I would definitely encourage pelajar-pelajar sekalian jangan terlalu studious. Because you need to be a holistic student. Okay, we have beautiful natural resources which is recognized by UNESCO. Sambil-sambil belajar, berkenal-kenalan, buat ramai kawan dan ajak kawan-kawan pergi, mengembara. This is the time where you should see the world, and then see the world from a new perspective, right? Okay, last but please do go for our islands. The islands are very popular nowadays. We have beautiful islands. I know Indonesia also have beautiful islands as well. Okay, strategic location. Yes, Kuala Lumpur, right? Malaysia, we are situated at the heart of ASEAN. We have a lot of flights operating in and out, and we pray that everything, this COVID-19 will improve, and then we can start our traveling again. So if you can see, Japan, Korea, China, Vietnam, Thailand, Indonesia is just next door. You can just go everywhere from Malaysia. Okay, yes, we ASEAN, ASEAN as a general, we value peace. So, and it's also a very safe country. No need to worry. And then if you miss your home, you miss your parents, it's just you can just take a flight, which is 45 minutes away. Right. Okay, this is another thing that I would like to, highlight. There is a lot of pathways. A lot of our students who study in Malaysia, if you study at IIUM, please find out about exchange programs, research opportunities, study tours, and then of course, if you decided to do masters later, right? Okay, these are the opportunities that we provided, because our I would say our education model has evolutionized itself, right? So there are many pathways that you can explore to other countries as well. Okay, so I think that I would conclude my presentation right now, and I'm going to pass the floor back to Miss Kiki, ya. Oke, thank you Miss Fatin presentasinya. Nah, tadi udah lihat kan, alasannya nggak 1, 2, tapi ada 10 alasan kenapa kamu harus memilih Malaysia sebagai destinasi kampus kalian. Ada satu hal nih yang menarik perhatian Kak Min dari tadi nih, bahwa Miss Fatin did mention about industry training, dari hubungan industry link antara universitas dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Malaysia itu memang terjalin sangat baik. Sedikit Kak Min mau cerita nih, kebetulan kan Kak Min juga alumni nih, jadi yang pernah ngerasain rasanya kuliah di Malaysia kayak gimana. Itu bener banget, karena kita lulus nggak pakai skripsi, tapi dengan internship atau industry training. Dan biasanya kita udah dapat kerja tuh, karena kita udah training di tempat perusahaan-perusahaan tersebut jauh sebelum kita wisuda. Nah, itu kesempatan di mana lagi kalau bukan di Malaysia. Oke, segitu aja bocorannya nih, sedikit cerita tentang Kak Min. Selanjutnya, aku mau kasih ke Education Malaysia Indonesia atau Kak Rizka yang ada di Kedutaan Besar Jakarta di Rasuna Said, Kuningan. Halo Kak Rizka. Kak Rizka, suaranya bisa digedein nggak? Halo. Oke. Udah kedengeran sekarang? Udah kedengeran? Siap. Kedengeran, jelas. Oke, Kak Rizka. Monggo, silahkan. Thank you Miss Kiki dari WC Education, kesempatannya juga kepada pihak IMGS dan panelis dari IIUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini mungkin ada banyak juga yang live bukan dari page kita Ayo Kuliah di Malaysia. Kalau mungkin follower dari Ayo Kuliah di Malaysia udah bosan lihat muka saya ya, yang setiap hari Kamis jam 3 sore kita live di Instagram, tapi khusus untuk IIUM dan IMGS kita minggu ini live dari Facebook buat panelis dari IIUM dan IMGS. Jadi selamat siang semuanya, nama saya Rizka Pramita. Saya dari Education Malaysia Indonesia, which is mungkin banyak yang belum tahu juga.
Education Malaysia Indonesia ini apa sih? Bedanya apa sih dengan IMGS seperti itu? Nah, kami adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi yang ada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang ada di Jakarta. Pengarah kami Profesor Dr. Mior Haris yang memimpin Education Malaysia Indonesia. Kemudian selain Education Malaysia Indonesia sendiri, kita juga ada banyak cabang di luar negara seperti ada Education Malaysia Beijing, kemudian Education Malaysia London, kemudian Education Malaysia Washington DC, Dubai, Australia, New Zealand, Jordan, Egypt, dan itu kesemuanya di bawah dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Apa sih bedanya IMGS dan Education Malaysia Indonesia sendiri? Mungkin tadi seperti yang Miss Watin sudah jelaskan juga bahwa IMGS membantu untuk mempromosikan kepada student-student internasional pendidikan di Malaysia, kemudian menguruskan visa untuk student-student di seluruh dunia yang ingin belajar ke Malaysia juga. Nah, banyak juga yang menyangka bahwa Education Malaysia Indonesia ini adalah cabang dari perwakilan IMGS yang ada di Indonesia. Padahal kami tidak memegang sistem visa. Jadi memang khusus untuk visa sendiri memang itu diuruskan oleh pihak IMGS. Di bagian kami ini apa? Kalau untuk kita sendiri di kedutaan, karena kan itu ada namanya Departemen Imigrasi, seperti itu. Nah, ketika student mendapatkan visa dari IMGS, mereka harus membuat namanya single entry visa nih Kak Min. Pasti Kak Min kan juga udah tahu ya, kalau misalkan buat pelajar-pelajar baru, ketika mereka dapat visa, tetapi mereka belum mendapatkan single entry visa, mereka tetap tidak bisa berangkat ke Malaysia seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk peran kita sendiri apa sih? Peran kita selain juga mempromosikan pendidikan tinggi tentunya, salah satunya juga IAUM, kita bantu untuk promosikan. Kemudian kita juga di sini adalah menjaga kebajikan pelajar Malaysia yang berada di Indonesia. Jadi bukan hanya pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia yang banyak, tetapi pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia ini juga banyak dan yang perlu juga kita jaga juga. Kemudian yang ketiga adalah kita juga meningkatkan hubungan kerjasama G2G antara Republik Indonesia dengan Malaysia, terutama di bidang pendidikan. Salah satunya mungkin yang IAUM juga mungkin sudah join juga, kemarin kita ada buat MOU bersama pemerintah Nusa Tenggara Barat, di mana kita mengirimkan kurang lebih 500 student ke Malaysia melalui kepada universitas-universitas di Malaysia seperti itu. Dan masing-masing universitas itu dia memberikan memang package khusus kepada student-student dari Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, itu salah satu yang memang kita proyeksikan lah bersama pemerintah Indonesia. Itu aja mungkin Kak Min. Jadi kalau misalkan untuk yang lain-lain, oh ya salah satunya juga banyak juga student kalau misalkan mau tanya, kalau ke IMGS mereka harus telepon ke Malaysia, mahal pulsanya. Tetapi nah fungsi IMI di sini adalah mereka bisa konsultasi langsung, datang ke kedutaan tanpa harus jauh-jauh ke Malaysia atau mungkin ambil pulsa dan segala macam untuk telepon ke Malaysia agak susah, mungkin email juga mungkin butuh waktu. Jadi mereka bisa konsultasi langsung ke kedutaan Malaysia. Itu aja. Terima kasih. Balik lagi ke Kiki. Terima kasih Kak Rizka. Nah, udah jelas kan tuh ya, yang suka pada nanya-nanya sama Kak Rizka, ternyata IMI sama IMGS ada bedanya. Jadi kalau yang mau tanya soal visa, bisa informasinya ke Kak Rizka. Tapi kalau memang kerepotan, kesusahan, tanyanya sama Kak Min. Nanti aku bantuin deh cara dapetin visanya. Karena oh ya, mumpung kita lagi di tengah-tengah ini, aku juga sedikit mau kasih tahu. Jadi kami UIC Education juga membantu pengurusan pendaftaran ke universitas di Malaysia. We are all in services, jadi kita menguruskan dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Kita yang ngurusin, kita yang tuntun, bantu, dan lain-lain, dan lain-lain. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi bisa juga ke Kak Rizka, cuma kalau Kak Rizka menginfokan, kalau aku yang ngumpulin, aku semua gitu deh pokoknya. Iya benar, okay. Kalau Education Malaysia mungkin kan lebih general ya, cuman kita kasih tahu info-info yang memang official, kemudian tapi kita nggak bisa nih bantu satu persatu untuk daftar. Nah, mungkin bisa dibantu oleh UIC Education. Iya. Tinggal bawa dokumen dan mungkin langsung bawa koper ya. Iya, terkadang kan karena mungkin nggak familiar ya Kak Rizka ya, jadi dia tuh kayak, ini kemana, abis ini gimana? Nah,
cari tahu boleh, tapi kalau memang nggak ada waktunya bisa minta tolong sama aku UC Education. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya karena waktu kita terus berjalan nih ya. Ada Profesor Dr. Ida Madiha Abdul Ghani, beliau Dean of Center for Postgraduate Studies yang mau S2 atau S3. Nah, ini nih saatnya kita dengerin presentasi dari Prof. Ida. The floor is yours, Prof. Prof, sorry, mute first. Alright. Okay, biar saya share screen dulu ya. Dah keluar ke screen, tak nampak? Sudah. Udah ya? Udah. Boleh buat presentation view? Presentation view. Yes, that one. Click. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Saya akan memberi sedikit pengenalan kepada pembelajaran S2 dan S3 di Universiti Islam Antarabangsa. Sebagaimana Prof. Amir beritahu tadi, kita ada banyak program S2 dan S3 yang di offer dekat Universiti Islam Antarabangsa. Pertamanya kita kena tanya, tepuk dada, tanya selera. Kenapa mau belajar di UIA? Tadi masa kita dengar information daripada Education Malaysia, kan sudah ada point-point kenapa kita mesti belajar di Malaysia. So soalan susulannya kenapa di UIA? So kalau kita Google dalam internet, kita boleh nampak student reviews yang merasakan bahawa belajar di UIA itu sangat bagus, sangat lumayan. Kalau tengok di sini kan kata student ni, everything is going well, I have excellent experience and opportunities, people are friendly, you know, supervisors are cooperative, and the environment is promising, library is beautiful, and as you've seen what Prof. Amir has presented, you can see our facilities and our mahallah, you know, that is open for the students. Di Malaysia ni memang ada banyak public universities, so you really have to decide why you want to come to UIA. Most important thing is that UIA is unique. What differentiates us from other universities is our philosophy of education, our strategic direction, which is humanizing education through maqasid syariah and sustainable development. Dan this philosophy education, falsafah pendidikan ini amat penting, terutamanya kalau kita buat pelajaran S2 dan S3. Contohnya kalau kita mau buat research ya, di peringkat master atau peringkat kedoktoran. Just to translate, what it basically means is memanusiakan pendidikan melalui maqasid syariah dan pembangunan lestari. So kalau kita tengok our curriculum framework di UIA ni begitu menekankan kepada maqasid syariah dan pendidikan lestari. Dan kalau kita tengok the economic and financial and political development that is going through the world today, sustainable development goals is very important in most of research and you know, in philosophical framework. Dari segi the types of program that we have in UIA, as being briefed by Prof. Amir, we have quite a number of master and PhD programs offered by our 14 faculties and 3 institutes, and it ranges from the social science to the sciences, so you are spoiled for choice. Macam saya kata, tepuk dada, tanya selera. Mau buat program apa? Kebanyakan program tu kita sudah ada di UIAN. And you can have a look at all the programs that we have here. But most importantly, to come to UIA, macam universiti lain juga, you have to fulfill certain academic requirements. You know, if you want to come for master program, then you would have to have a good bachelor degree. And if you want to come for PhD program, of course, you also have to have a good master degree. And the most important thing in UIA, yang bezakan UIA dengan universiti lain, is the language requirement, English requirement, then Arabic requirement, and you can have
all this information on our website. Selalunya kita memastikan pelajar-pelajar yang masuk ke UIA sama ada IELTS atau TOEFL. So for English requirement, this is basically non-negotiable. And I'm sure there is going to be a plus point. If you come to UIA, you'll find that, you know, it's a pathway to global opportunities, because with English competency or proficiency, you'll be able to work anywhere in the world. That will be an additional plus, all right, added plus. Pasal scholarship, I think Prof. Amir sudah have already briefed on this. Just to add on, there are also other scholarships like the Sejahtera Scholarship or Jamalullah Scholarship that is typically given to a PG students. We have PG students from around 103 countries, and I must say, student Indonesia among the highest for our PG programs, dalam 300 lebih, you can see, or 600 lebih, PG population by country, you can see from these statistics. And if you look at the distribution of programs, you can see that the social science are more popular for the Indonesian students. And you can see from this data. Then I would like to end with some of the notable graduates from Indonesia, termasuk topik-topik atau tajuk-tajuk S3 diorang. Macam ni, Heri Agung Prabowo, nama pun tahu kan siapa Prabowo ni, coming from engineering, and Korah Ayuniah from economics. Yang ni PhD daripada INHAT, role of halal certification, and yang kedua ni daripada education. So ayo, bila lagi apply ke UIA, masih ada waktu. Our closing date is 31st August 2020 for the October intake. Ya, masih ada waktu. I would welcome all of you to apply to UIA. And I would like to end with kata mutiara Buya Hamka. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Jadi tepuk dada sanya selera. Kenapa mau pilih UIA? Mestilah kerana ini menambahkan ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup. Semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Welcome to UIA. Thank you, Prof. Ida. Jangan lupa tepuk dada, tanya selera. Jadi sebelum membuat keputusan, memang harus tanya lagi ke diri sendiri ya, Prof. Ida ya. Ya, betul. Yang mana dia nakkan, because yang akan jalani dia orang. Jadi dia harus all in gitu menjalani perkuliahannya. Betul, betul. Thank you, Prof. Ida, presentasinya. Selanjutnya, saya akan mengundang Associate Professor Dr. Badri Najib Zubir. Is Dr. Badri here? Here. Okay. I am here. Alright. Beliau adalah Director for Academy di International Islamic University Malaysia. Prof. Badri, silakan. The floor is yours. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh share konten ya? Yes, please share screen. Sure. Ya. Okay. Share konten, jap. Ya. So, Dr. Badri, you handle the academy for undergraduate or postgraduate? Bukan, untuk pada dasarnya untuk yang bawah lagi daripada itu, iaitu untuk program yang kita panggil asasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya foundation program. Okay. Jadi foundation program ini adalah untuk 1 tahun. Minta maaf ya, saya menggunakan iPad ni, saya tak dapat nak dapatkan skrin itu.
No Jadi worries. saya Ya. nyatakan cakap begitu saja. No problem. Jadi untuk program foundation ini, foundation program, kita ada yang kita panggil International Foundation Program. Untuk pelajar-pelajar kalau dari Indonesia tu ada yang pelajar-pelajar yang mengikuti IB, iaitu International Baccalaureate Middle Years satu, atau yang mengambil peperiksaan daripada British authorities seperti IGCSE, iaitu seperti di Malaysia itu kalau CJ pelajaran Malaysia. Biasanya IGCSE ini para pelajar mengambil peperiksaan itu pada umur 16 tahun. 16 tahun. Mungkin ada yang lambat sikit 17 tahun. Jadi di Indonesia tu saya tahu bahawa ada sebahagian daripada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah-sekolah internasional dan mereka ini mengambil International General Secondary Education Certificate, General Certificate for Secondary Education, iaitu IGCSE. Ataupun kadang-kadang ada setengah juga yang menggunakan masih lagi menggunakan A-level. Jadi kalau yang menggunakan IGCSE ataupun O-level ataupun IB, International Baccalaureate Middle Years, mereka ini ada peluang untuk masuk ke program foundation dan melengkapkan pengajian selama 1 tahun sahaja. Lepas itu dah boleh memulakan S1. Nice. Okay. Jadi ini adalah satu perkara yang amat menguntungkan dari segi masa. Bayangkan kalau ada pelajar yang tamat IB Middle Years pada umur 16 tahun, 17 tahun dah boleh mulakan pengajian di peringkat foundation di UIAM ataupun IIUM. Selepas 1 tahun sudah boleh mula S1. Maknanya dia bermula pada umur 18 untuk S1. Dan ada setengah dalam pelajar-pelajar yang bagus biasanya dapat menghabiskan pengajian, kalau kata bukan daripada yang jurusan yang profesional seperti engineering ataupun architecture dan sebagainya, dia ada apa yang kita panggil open credit system. Maknanya pelajar yang cemerlang itu dia boleh mengambil lebih banyak subjek berbanding pelajar yang lemah. Dengan sebab itu, pelajar yang cemerlang biasanya boleh menamatkan pengajian dalam masa 3 tahun atau 3 tahun setengah sahaja. Ini bermakna, kalau kita bayangkan dari segi umur, dia memulakan foundation pada umur 17 tahun, memulakan S1 pada umur 18 tahun, pada umur 21 dia sudah boleh bergraduasi. Dengan umur yang begitu muda. Kalau saya dari segi pengalaman saya sendiri, pada masa saya dulu tamatkan S1 dulu, boleh dikatakan saya pun tamat dengan agak muda, iaitu pada 22 tahun. Tapi dengan jalan pathway yang ada ini, bukan setakat 22 tahun, bahkan boleh berlaku dengan umur 21 tahun tamat S1. Ini adalah peluang yang besar untuk sesiapa yang ingin mencari nombor 1 pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang menggunakan bahasa Inggeris, tapi dalam masa yang sama ada jalan untuk meringkaskan pathway pengajian itu daripada foundation masuk ke S1. Bahkan kalau katalah student itu begitu cemerlang dan ingin meneruskan untuk S2, maka kalau S2-nya 2 tahun lagi, pada umur lebih kurang 23, sudah boleh tamat S2. Dan ada sebahagian daripada pelajar-pelajar ni memang begitu apabila dah masuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ni, begitu setia dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mereka tamatkan sehingga S3. Jadi bayangkan kalau daripada yang pelajar tadi, foundationnya tamat pada 17 tahun. S1-nya bermula daripada 18 tahun sampai 21. S2-nya tamat pada umur 23. PhD-nya
kita tambah 3 tahun lagi, lebih kurang 26 tahun ataupun 27 tahun sudah ada S3. Oke. Dr. Jadi Badri, ini ya. ya, saya